हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोकल टका जीनियस। चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। आज भिडियोटी हूँ बापू नाउ राहुल राहुल कौन कम कर आज मुझे देखा देखिपे धान बंधा चली बुरा पैकिंग सिलाई मोर चली पूरा राहुल गांधी ओ राहुल चली एपटे आमर चाचू भात खाऊँ देखिपे कौन तरकारी चाचू कोबी हौ ठीक अच्छे बैगण ठीक अच्छे चली बर्तमान कार्यक्रम चली आपने देखी सारे आते कौन स्टक रही आपको देखा पटे सब चली पैकिंग चली आउटे गधाई रही पूरा फुल पैकिंग रही देखिपे एपटे आमर शुभम बारिक आसछन्ति चक्की खेलवाई साइकल रे क्या पड़िया हाँ ठीक अच्छे खेल आस पड़िया आड़ गगनी ये गगन आसी टोल से पंप फम मारिकी पानी भाई पूरे ना तो जा पानी पूरा जा आपण देखिले केमती कौन काम चली केबे ने बेगा बापुन केबे ने जानी दादा को पचारिनु केबे ने अब चाचू आज कम सरला ना सरीनी ना रही सरीगला सरमट सरीगला अब पावर टूल पर दबाई मुझे शुणुली हौ सेटा सानटा बोली पशि जाऊला एटा बड़टा ना से ये है बेसी दबिगला किए राहुल गांधी राहुल गांधी ये गगन हाँ गगन की खबर टोली किए टोली किए कह कि कह मुझे मार ना कहला मुझे जानवी कमी किए खाली ना जाए घल्टी गले कीटा हम कि हेनी कह बड़ भाई के कहबे बड़ भाई को कहबुनि कह कि केमती करेंगे केमती करी हेटा भी जानी किए जा किए खारा रखी देखो पो मारुले मारी पारे भाग पंपटा के दबाई पारि ना भाग एपटे पंप दबाई पार ना पार पंप मारू बेहा नहीं अब आपने देखिपे कौ डरी सिलाई हो डरी ब्रांड आपण मैंने देखु पम सुतली ठीक अच्छे चलो आ राहुल गुंडी भल से धर से आपण मैंने गोटे देखु कौ भाया सिलाई हो राहुल गांधी करके देखा गांधी सांगे पूरा गुंडी राहुल गुंडी जल्दी देखा खर 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 माने आमर आटा जल्दी जल्दी करतु आगे लोकल भाषा मिक्स हो जाए मैंने खराब भावेनि ए बापुन भल देखे पार तो दाफण नहीं कि दाफण भल हम साँ साँ पारे गोटे बास ये राहुल गुंडी ठीक करुच आमर घर आड़े गोटे थी मागी को आने हाँ मुझे आनीदेवी तू लालुलु बे पचार रिंग क्या रिंग चल ना चल क्या कह देखा चल गगन की कहूँ गगन कथा बुझा जाऊ पावा टुलू चौक भावे हल कर हल पार्ब तु भाग माने ओल्हे को देखा ओल्हे को देखा
हाँ ओह्लैक देखा हेले को मानबी मुई मार बजे हेले तू सोना भांगने मोर सोनी है तोर रिक्स पारबू कहलु जे मार अब पारबू नहीं केने लागी चु गध तोली जाड़ी न कुटा आनते जीव रो बापू न सरी जाऊ एका सर जीव हेनी खाली छानिया हेले हम बेल अच्छी एतटा बेल अच्छी टेंशन नहीं तू टे ने এটা কলা টিকলি টিকে নে নেবে না কলা টিকলি সেই তো সেই ওভার পম্প ଥିଲା নেই ও চক্করে ଅଛି ତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ପେଲି ପାରୁଛୁ ଆଉ ଚଲାନି ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ কি করবি ভাই হ্যাঁ কিস করুছে বা সাঁস দেখ সে দুইটা বাঁধে সারা তেনে গুটে পারেনি কি বাঁধবু যা তুই হ্যাঁ খাইলে আবার বেশি বেশি খাইবে নাই কামর করে এরা কি টুকাল দিলে বলছেন কেন সবু নাগে যাবে এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে চলো চলো ভাই আপন মানে টিকে সপোর্ট করন্তু ভাইଙ୍କ চ্যানেলକୁ ଆପଣ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ମୁଁ ଆଗେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଟିକେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ 500 ଲାଇକ୍ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ସାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଗଛ ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ଟମାଟୋ ବିଲାତି ଓ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଫଳ ଧରିଛି ଗଛରେ ବିଲାତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବିମ୍ସ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ ହେଇଛି ବିମ୍ସ ଆଉ ଏପଟେ ଆଜି ଧଣିଆ ପକା ହେଇଛି ଧଣିଆ ହାଲକା ପାଣି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଶାଗ ପଡ଼ିଛି ଖସଡ଼ା ଶାଗ ଏଇଟା ପାଣି ଦିଆହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଚାଲିଛି ବନ୍ଧାକୋବି କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଆମର ଲାଗିଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲାଉ ଆଉ ଲାଉ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ପିଆଜ ଏପଟେ ପାଣି ଦିଆ ସରିଛି ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏପଟେ ବି ଟମାଟୋ ବିମ୍ସ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଲଗାଇକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସେପଟେ ପାଣି ଭରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଭାଞ୍ଜି ଛୁଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।